গ্ৰহণ কৰিছে যে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যিসকল মানে মেম্বাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে যাতে বাল্য বিবাহৰ বিশেষকৈ যোনটো মিনিষ্ট্ৰী অফ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনটো বাল বিবাহ মুক্ত ভাৰত কেম্পেইন আছে তাৰ বিষয়ে কথা ক'বলৈ আজি মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে ইয়াতে। কাৰণ চাওক এতিয়া অসম ৰাজ্যত যিটো আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে যোনটো কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত দেখা গৈছে যে বাল্য বিবাহৰ যোনটো বিষয় সেইটো মানে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো ডিছকাশ্যন আৰম্ভ হ'ল। আৰু মই ভাবোঁ সেইটোৱে এটা আউটকাম হ'ল যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিলে যোনটোক বাল বিবাহ মুক্ত ভাৰত বুলি কোৱা যায়। চ' ইয়াতে কিছুমান বিভিন্ন ইয়াতে ভাগ আছে। এটাটো হ'ল যে বাল্য বিবাহৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰাটো। এতিয়াও বহুতে নাজানে যে বাল্য বিবাহৰ আইনখন কি, যে ইয়াতে যদি আমি আইনী সেৱা পাব লাগে কেনেকৈ পাম। চ' কি হয়, বহুতখিনি শিশু বঞ্চিত হৈ থাকে এই আইনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা যিবিলাক সেৱা আছে। চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত এই কেম্পেইনটোৱে ফ'কাছ কৰে। দ্বিতীয়তে এটা 100 days কেম্পেইন বুলি সেইটো হ'ল বিশেষকৈ স্কুল কলেজত নম্বৰ 1, 2 নম্বৰ হ'ল যিবিলাক ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান আছে তাতে, আৰু 3 নম্বৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়তৰ লেভেলত যিখিনি সজাগতা হ'ব লাগে সেইখিনিতো ফ'কাছ কৰে এই কেম্পেইনটোৱে। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা হ'ল যে আইনী সেৱা। এই কেম্পটোত কোৱা আছে যে যিসকল শিশু বাল্য বিবাহত আবদ্ধ হ'বলগীয়া হয় তেওঁলোকে যেতিয়া তাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ যোনটো আইনী তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য আইনী সেৱা যিটো প্ৰাপ্য তেওঁলোকৰ বাবে সেইটো যেতিয়া মানে খুব সহজে পাব পাৰে। চ' তাৰ ওপৰতে এই কেম্পেইনটো আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু PIB আজি তাৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ এই এটা অনুষ্ঠান পাতিছে। আৰু যিহেতু অসমত পাতিছে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ আমাৰ অসমত যোনটো কেম্পেইন সেইটো ভাৰতবৰ্ষত ক'তো হোৱা নাই ইমান বৃহৎ চাইজৰ কেম্পেইন। আগতে আপোনালোকে জানে, নিজেও জানে যে বাল্য বিবাহ বুলি কোনো পাত্তাই নিদিছিল। কিন্তু 2023 পিছত বাল্য বিবাহ মানে এটা চিৰিয়াছ মেটাৰ। সেইটো মানে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয়। আৰু যদি আপুনি দেখে ৰেছপন্স, পুলিচৰ পৰা ৰেছপন্সটো খুব ষ্ট্ৰং হয়। আৰু যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে, সমাজ কল্যাণে হওক বা আমাৰ যিটো মহিলা তথা শিশু কল্যাণ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকেও খুব সক্ৰিয়ভাৱে ৰেছপন্সটো দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। চ' সেইবিলাকৰ ওপৰতে আজি কথা ক'বলৈ মাতিছে। মানে শিশু শ্ৰমিক বিষয়টো আপুনি উল্লেখ কৰিছে বহুত। जी राम जी जो नया हमारा पंचायत में एक नया अध्याय है, एक नया लेट्स से रेवोल्यूशन है, उसके बारे में सब प्रेस के सामने हम बता रहे थे। और जी राम जी में बहुत सारे नए चीज़ हैं। आज हमारे डायरेक्टर NIRD ने बताया जैसे कि इंडिपेंडेंस से लेके किस तरह से ग्रामीण व्यवस्था की सुविधा के लिए सबके मने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या स्कीम्स होते रही हैं। मनरेगा के बाद हमारा जी राम जी का स्कीम आया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि 100 दिन से हम 125 डेज हमने एनहांसमेंट किया है बिल में। उसके बाद में इस बिल में फास्टर वेज पेमेंट्स, जल्दी से पेमेंट जो हो सके, आधार बेस्ड हो और डिजिटल पेमेंट्स हो, इसके बारे में लिखा गया है। एंड देन हमारा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए इस पे विशेष ध्यान गया है। और हमने इसमें वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मने हमारे बांध पानी और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बारे में विशेष ध्यान से लिखा गया है जी राम जी में। ये असम के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। हमारा रूरल कनेक्टिविटी जो है वो इम्प्रूवमेंट होने के बाद दे विल बी एन इम्प्रूवमेंट इन दी लाइवलीहुड ऑल्सो। कनेक्टिविटी के इम्प्रूवमेंट के लिए भी यहाँ पर किया गया है। एंड देन ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होगा, गांव पंचायत से डिसेंट्रलाइज होके आएगा। सो गांव पंचायत स्ट्रांग हो जाएंगे, गांव का सुविधा और कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा और असम के लिए बहुत सुविधाजनक है। MG मनरेगा में जो वेजेस था वो हाँ, वेजेस तो चेंज होते रहते हैं, है ना। वेजेस तो चेंज होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। वेजेस के बारे में हम नहीं कर रहे हैं। वेज नंबर ऑफ डेज बढ़ गया है, 100 डेज से 125 डेज हो गया है। ये बहुत सुविधाजनक है।